ha? Muna itong debatidor. Debatidor. Muna yung mga gusto na ito dari Salban. Kuya, oy. Mura magsikan. Sisos. Matuta sa ilhang simbahan ko. Okay. So atong oras is alas 12:55. City. 3 minutes. Okay. Tanong ko sa ato dali ning ning aton nga pastada, no? Ang title na ang himo nato karon Bible sharing. So nasunod ko din Seventh Adventist Church. Anong pangalan sa inyong grupo ito? Kristohanon. Kristohanon. Sa Kristohanon. So magkaroon tayo ng Bible sharing. Seventh Adventist versus Kristohanon. Ang topic naton na patin sa inong adlaw ng pahuway. Diyan ang mulugwa sa kan. Ang adlaw ng pahuway sa katong adlaw ng Basta ang atong topic, ang atong higdutan adlaw ni papahulay. Pahuway. So ang presentation 15 minutes mauna si Brad William. 15 minutes tapos yung 15 minutes. Pamangkot ka mo 10 minutes. Tapos 10 minutes pamangkot. 15 minutes magpresentar po ka mo. 10 minutes po pamangkot. Pagtapos sa final stand, may 10 minutes ka pa sa final stand, tapos 10 minutes po iya final stand. So ang total nga ang atong oras na mag-consume isa ka oras ng 10 minutes. 15 to 13. 15, 30, 40, 50, 60. 10 minutes, 1 hour and 10 minutes. Kaysa presentation man. 10 minutes. Sa ka oras ka 10 minutes. So atong oras, timekeeper naton ang aton nga security kagawad. Set mo lang sa alauna na ko ka. Alauna na. Okay, pag-uusap sa. Nay mama ni mo bulpit. Medyo Ay, bulpit na alauna. Tagasugan. Okay. Di lang ta sa jali ka mo. Asa ta di lang sa tubangan sa babaw. Lawan na mo na. Di lang sa babaw. Di lang sa babaw. Di lang sa abos. Di lang. Di lang ta sa. Okay. Sobrang na to na ang oras is alauna. Mag-imbita lang kita sa presensya sa atong gamhanan ng Diyos. At kinaanin sa tayo brother si brother Julie Tungkay. Mayong hapon mga Kasi Mario mga tindog punta kaga ginapangabay ko mga magtindog kita mayok ta sa assistant sa Ginoo bago kita mag-adayon sa aton sige gamhanan ulit katutuban Diyos nga mga ginanagat lagi isang ulang kinabuhi ng tayo kapon yara ikaw nagrantaw sa amon sa kapon among ginapangayo ang ino magputog kag mula sa pag-agubay sa pagsapat sa amon. Kundi magapresenta sa among mga stand sa karon kapon. Matagi sing utmos na kaalam balik mo. Ang espiritu na makahangot ang kada isa sa amon. Tuig daga walay liko-liko amon ginahandom nga ang tanan ng mga tao mga luwas pinagi sa pagsunod sa inyo usa karong kahaponon Ginoo pagkamaluha ang mga bahin kini kaya isang kalinaw ang matag nakuna Sila sa may kupuna. Isa. Wala manabot sa akin. Sige lang, magkamay sa Dre, go. Hindi lang ito magamit sa Okay na lang. Dre lang. Dunggan kita sa mga tao sa gawas. masisigil ka.
social distancing ko din ato. Okay. Social distancing pa nato. Sige, sino nagkapot si oras? Follow ini. Dara lang. Pwede check lang yung oras ninyo. Lang notes. Oras. May timer yung stopwatch niya kung gamit. Tapat, ano? Tapat mo din. Kulang monitor sa oras. Kaya nga at samtang kita magsugod mo, kuan man gud ni nga ang ginalimitahan ta kay tugod layo abi kami. Okay kung dari tani abi mag asa kita sa gati, okay lang. Kay tungod kay ginalimitahan naman among oras tungod sa kalayo kag damo kami nga mga appointment. So sa di pa kita magsugod no kay wala pa man ang atong minuto ini. Pero tugutan ninyo ako nga maghambal sa Ilonggo, no? Itindihan ba ninyo Ilonggo, no? Halo lang sa Cebuano, Ilonggo. Okay, sige. At least magsabot ka ba? Kaya kung magtilibolyo na matpod ko, asan na hinuon di ko magsabot. Okay. So, nag-apo naman kita sa amo to ang programa sa dito kita mag-asugod sini kay ini mong good wala pa, no? Ini mong good eleksyon ni tapos Kristohanon man mo Kristohanon pod mi. So gusto namon nga sa sadto nga naghambal man kamo nga para hindi paguba atong relasyon. So atong isiterd ang mga chismis. So ako isiterd lang si chismis. Di ba? Amo nang akong ginatinguha diri makato sa upper servant mao lamang ang pagsurbar sa ginatawag nga chismis. So, naabot naman gid ang punto nga ari nung nandito kita karon ang taga Lambila Araman, ang taga Sani, taga Slum Araman, taga Len wala man diri, taga Asa ba taga Lambila? Taga Slum ni. Atas do. Taga Slum na. Kabalo taga Lambila. Ha? Kabalo. Wala sila kabalo no. Kabalo to no. Mantag, kay balo pa to. Atong 5 lang ang oras. Sugod na. Okay, sugat. Okay na? Okay. So, mga utod kag mga higala, nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sa time nga iyang gigahin nga makiga-sharing kita sa atong nagkalain-lain nga mga tinuuhan. Now karon ang ato nga sharing ang tupiko mahitungod sa gitawag nga adlaw igpapahulay nga amo ang ikapitong adlaw nagapadayon. So naa din ha kay ako man affirmative, ako may magplastar sa tema tungod kay ako ang mag-affirmative. Kung kamo mag-affirmative, kamo mag-plastar. So mao ni siya atong sugdan mga kaigsuonan nganong nga amo kini ipasabot sa mga katawhan nga nagtuo sa Dios sa pagkakaron nga adunay gitawag og adlaw nga igpapahulay mao ang adlaw nga ikapito nagapadayon tungod kay ang Dios nagsulti kang Moises dito sa bukid sa Sinai sa iyang sulti kang Moises sa bukid sa Sinai o kining napulo kasugo diha kini nakudlit ang Dios mismo mao'y nagsulat sa ginatawag o ginatawag nga Ten Commandments. O kining Ten Commandments na adihaan sa ikaupat kasubuan nakasulat ang adlaw igpapahulay. Atong ibasa ang Exodus 31 versikulo 18. 31 versikulo 18. When God has finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets on which God himself had written the commandments. Okay. Tapos ang Dios makigsulti kang Moises dito sa bukid sa Sinai o iyang gihatag kang Moises ang duha ka papan nga bato o di ang napulo ka sugo gisulatan mismo sa ginatawag nga tudlo sa Dios. So ang Ten Commandments was written with the finger of God, not
handwritten of Moises. Hindi si Moises ang nagsulat, kundi ang Diyos mismo mao'y nagsulat. Unsa ang iyahan gikudlit sa papan nga bato nga mao ang adlaw ni ipapulay sumala sa atong tema sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Basahan ko. O basa ato dito sa sinipan. Sa sinipan. Sinipan. Ay Exodus 20 versikulo 8. Exodus 20 versikulo 8. Nagaingon, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Dito sa 11. 11. Kay sa unom ka adlaw 10, 9, 10, 11. Tuloy-tuloy. sa 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. In ana mga igsoon ang pagplastar sa Dios sa adlaw nga ipapahulay nga diin ang adlaw nga ikapito gisulat na siya sa papan nga bato. Ang Dios mismo mao'y nagsulat. O ikaduha, kinsa ang nagbuhat sa adlaw ipapahulay. Genesis 2 versikulo 2 ngadto sa 3. Kinsa ang nagbuhat sa adlaw ipapahulay? Is dos. Diri sa sinipan sa ta. 1 to 3. 2. Dos ngadto sa Oh. 2. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. 3. Og gipananginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Eksoon, sa diha ni gihatag sa Dios kang Moises ang sugo na adiha ang ginatawag nga adlaw ipapahulay kun adlaw nga ikapito. Unsa ang gibuhat sa Dios sa ikapito nga adlaw? Una, ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw sumala sa dimension sa Genesis 2 ato sa 2. Ikaduha, siya nagbalaan sa adlaw nga ipapahulay. O sa versikulo 3, siya nagpanalangin nagbalaan. Kini nga tulo ka butang ang gihimo sa Dios sa adlaw inupuhay siya mipahulay, siya nagpanalangin og siya nagbalaan. Tulo ka butang. O ang adlaw ipapahulay sa diha nga gipahulayan sa Dios og sa diha nga gipanalanginan sa Dios og sa diha nga gibalaan sa Dios kang kinsa napod alang kang kinsa ang adlaw ipapahulay atong tag-awon alang kang kinsa Marcos 2 versikulo 25. Dito sa English. 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 Ayaw. English. Diha. Dos. Baik siya. Dos 27. Oh. Okay, atong basahan. Ngadto sa 28. English. Marcos 2. Okay. And Jesus concluded, the Sabbath was made
for the good of human beings. They were not made for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ingon siya, gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Kanang tao, dinhi sa Pilipinas, tao man ta, Tiboli, Mamanubo, Cebuano, Ilonggo, tao. Ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Ang ginatawag na tao, sa Greek, ginatawag anthropos or humankind. Kung maghiskot tag humankind, tanang tao. Involved ang tanang tao. Humankind. So, gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Siling dito, so therefore, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ang anak sa tao, Ginoo, bisan pa sa adlaw nga ipapahulay. Ang Diyos nga si Kristo nagpagkatao, ingon nga anak sa tao, hingangkon siya sa iya kaugalingon nga anak sa tao, Ginoo, mag-usap sa adlaw nga ipapahulay. Pusa, ang katarungan namo nga mga Seventh-day Adventist, giilapod namo nga si Kristo, nag-angkon siya sa iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao, Ginoo siya sa unsa? Sa adlaw nga ipapahulay. 10 minutes. 10 minutes na? Ha? Lapan. Si padayon po. Oh. Kining adlaw ipapahulay, dili lamang nga magpahulay ta. Dili lamang nga magpahulay ta sa atong balay. Tungod kay ang pulong ipapahulay kun sa English, rest. Gitawag og Sabat. Kining Sabat, sumala sa atong nabasa dito, ang adlaw nga inugpahuway mao ang adlaw nga ikapito. Kini siya ang adlaw inugpahuway ikapito ni. O kini ikapito nga adlaw mao ang adlaw nga inugpahuway. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, sulod sa unom ka adlaw, ang last nga adlaw mao ang ikapito gigahin niya kini. Ingon nga balaan o panalingan niya o gibalaanan niya o kini gipupulayan pa niya. Ingon nga unsa may atong buhaton sa adlaw nga inugpahuway. Diha sa English, Leviticus 23 versikulo 3 atong masabtan na diha. Kasi tres. You have 6 days in which to do your work. But remember that the seventh day, the Sabbath is a day of rest. On that day, do not work, but gather for worship. The Sabbath belongs to the Lord, no matter where you live. Okay. Ingon siya, may anom kamo kaadlaw sa paghimo sa inyong nga buhaton. Apan sa ikapito ka adlaw, amo ang adlaw nga inugpahuway. Sa sining adlaw, hindi ka mo mag-ubra, kundi magtipon ka mo sa pagsimba. Kay ang adlaw nga inugpahuway, iya man sa Ginoo, bisan diin ka mo nakatulog. Simba. Simba ta. So, dili kay magpahuway lang ta. Ano ang ginhimo ni Kristo sa adlaw nga inugpahuway? Suno sa iya kinabatasan. Kanang batasan gud, mausap-usap ang atong dagway kaysa batasan. Mag-ato tag doktor, pili ta magpiilis og atong ngawong, magpataas tag ilong. Pero ang batasan ni Kristo atong tan-awon. Unsa si Kristo, unsay batasan ni Kristo sa adlaw ipapahulay sa Lucas 4:16. Ingon nga Kristo nga atong tuhan. Then Jesus went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath he went as usual to the synagogue. He stood up to read the scriptures. Okay, sige pa. Okay. Lucas 4:16. Nagaingon, og siya miabot sa Nazareth, diin dito siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga
sa adlaw nga ipapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Mauni mga igsuon. Ang base sa Seventh-day Adventist, ingon nga si Kristo among personal nga manluluwas, amo kini sundon nga ang iyahang batasan ingon nga nag-angkon siya kaugalingon Lord of the Sabbath or Ginoo sa adlaw nga ipapahulay, pag-adto niya sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa iya kinabatasan, misulod siya sa sinaguga. O mitindog aron sa pagbasa. Sama pananglit kami sa panahong adlaw ipapahulay, mitindog kami aron sa pagbasa sa mga kasulatan. Ing ana ka pamaagi ang Seventh-day Adventist kung ngano nga kini nga adlaw ipapahulay amo kini istan. Basi makaingon mo nga wala na. Wala na. Panahon Kristo kanon. Kini manggong si Pablo, usa ni siya na converted sa year 47 AD. Na-converted na himong Christian sa year 47 AD each man. So, 31 AD si Kristo nag-adto na sa langit, na-converted siya sa ato pa dito ni si Kristo sa langit kay nagpakita man siya dito sa Damascus sa diha nga iyang gilutos ang mga iglesia sa Dios dito sa Damascus nagpakita ang Dios. Sa diha nga si Pablo nahimong Kristiyano o siya miingon diha sa Hebrew 4 versikulo 9 ato tanaw 14 minutes. Hebrew 4 versikulo 9. That's the physical. Patro di sini bi. Hebrew 4 versikulo 9. Maybe. Maybe verse 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Oh, aduna pay kapahulayan nga gibilin sa Dios alang sa iyang mga katawhan sama sa iyang pagpapahulay sa kapitong adlaw. So, Sige, ang atong panahon naman, panahon sa pagpangutana. Ang akong panahon, mangutana lang ko. 10 minutes. Sige. Ha? Okay, ready na? Okay. Ang akong unang pangutana. Nahiapil ba ang Pilipinas sa pagsugo sa Dios nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay? Eksyon, wala tay mabasa sa Biblia ang Pilipinas. Apan ang adlaw ipapahulay, mabasa. Tugutan ka na lang. Wala kayo mabasa. Ang Pilipinas wala mabasa ang adlaw ipapahulay, mabasa. Ang Pilipinas dili mabasa sa Biblia. Oh, Okay. ang adlaw ipapahulay, mabasa. Ang ikaw na tao dinhi, apil ka, kay tao man ka. Okay, kay dili man mabasa. Nga ang Okay. Pilipinas apil sa pagsugo sa adlaw nga ipapahulay. Ang ikaduha na kong pangutana. Kinsa man ang gisugo? Ang Israel o ang Hintil? Okay. Ang sugo, Gentiles, o ang Hudiyo, Israel. Gentiles, Israel o ang Gentiles, usa na sila ka ipapahulay. Isa na sila sa pagsimba. Usa na. Ang iyang tubag, usara, Sumala sa Biblia mabasa. sumala daw sa Biblia nga ang Hintil o Hudiyo gisugo sa Dios, Israel. Hudiyo, Israel. kanang mga Hudiyo, mo naman na. Ang Israel o ang Hintil, gisugo sila nga magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Ang akong ikaduhang pangutana, versikulo, asa makita sa Biblia nga litra por litra nga miingon si Kristo, miingon ang kasulatan nga apil ang Hintil sa pagsugo nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay. Basahan nato ang Israel o ang Gentiles. Basahon nato. Dara sa Acts 13:14 nga Oh, to 16. buhat 13. Acts Buhat. 13. Acts 13:14 nga to sa 16. Page Buhat. 16. Ito buhat Buhat Acts 13:14 13.
16. 13, 14. Paul and his companions said from verse 14, they went on Perga and arrived in Antioch in Pisidia, and on the Sabbath they went into the synagogue and sat down. 15, after the reading from the law of Moses and from the writing of the prophet, the officials of synagogue sent them a message, friends, we want you to speak to the people if you have a message of encouragement for them. Verse 16, Paul stood up, motioned with his hands, and began to speak. Fellow Israelites and all Gentiles, here who worship God, hear me. Sa ato pa mabasa. Israel o ang Gentiles. Yan ang pagtudlo ni Pablo. Basahon na to sa Bisaya aron maklaro kay ang atong kuan ang atong ikasabutan kanang masabtan sa naminaw. Oh, ang wala man ta nag-limit sa bersyon. Oh. Kay nga naman ang bersyon manggod gikan ni sa O lagi, Hebrew. ipabasa po na to. Oo. Dili na to ni Ipabasa ang po. Ingles. Ipabasa na to sa Bisaya. oh, basa. Si Pablo 16. Basa si Pablo. Basa. Basa Acts. Acts. Acts Acts 13. 13. Buat 13-14. Buhat 13:14. 13, 14. Satu. 14. Atong basahon sa Bisaya. 14. Sa 14 din. Oh. Kita 14 na. Apa si Juan Yeah. 13. 13:14. 14. Taman sa 16. Okay. Og pagkalawig ni Pablo ug sa iyang mga kauban gikan sa Papo, miabot sila sa Perge sa Pampilya, apan si Juan mibiya kanila ug mibalik sa Jerusalem. Apan minglata sila sa Perge ug miabot sa Antioquia sa Pisidia ug misulod sila sa sinagoga usa ka Sabado ug minglingkod ug human sa pagbasa sa balaod ug sa mga manalagna gipaadtuan sila sa punuan sa sinagoga nga nagingon mga kaigsunan kun duna kamoy pulong mga makapadasig sa lungsod ipamulong ninyo. Verse 16, og mitindog si Pablo og sa iyang kamot mihatag og timaan sa paghilom og mingon mga Israelita og mga tawong mahinadlukon sa Dios pamatay kamo. So, mga ang Israelita o mga mahinadlukon. Kana sila nga duha ka grupo ang Israel, si mention sa English version, Israel and Gentiles. Kung tan-awon ang King James version, litra por litra, ingon sa King James version, ingon siya dito sa Acts 13 verse 42, nagaingon. And the Bernabe and Paul and Bernabe that this word, the Jew and the Gentiles, that this word might be preached to them in the next Sabbath. So sa ato pa, the Jew and the Gentiles might be preached to them in the next Sabbath. Ang Jew and Gentiles, wala may kaugalingong Diyos ang Hintil. Dito man nagpadayag ang Diyos sa mga Israel. Busa, mag-apel na lang ta dito. Ano, doon na ba ka kitay Diyos din sa Pilipinas? Hindi na mao. Busa naman ang Diyos. Oh. Ang balaod, isa. Oh. Klaro na. Gitubag niya. Gitubag niya nga ang kasuguan, ang adlaw pagsugo sa Dios nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Tay. Apil ang Tay. Sige, rayon. mana oras na. Tay ba? Oh. Apil ang adlaw ipapahulay sa pagsugo daw sa Israel ug Gentil. Ang sunod na ko nga pangutana. Nag-isgot man siya ganiya sa iyang konklusyon nga sa Marcos 2:27 atong basahon sa ato dang basahon. Brad Antonio, paliyo kog basa kung unsay gisulti. Pa-previous pa na sa pangutana. Oh, Mabasa na. Oh. Dugo sa technique. Ilisyon mo yung ato. 2:27. Siya mingon kanila. Siya mingon kanila, Adlaw kay pagpahulay gibuhat alang sa tao. ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tawo. Dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay kani akong pangutana. Gibuhat man ang tao sa adlaw nga ipapahulay. Ang akong pangutana, alang ba ang tao sa adlaw nga ipapahulay? Action.
bisan ang Diyos gani alang kaniya ang adlaw ang ipapahulay, how much more ang tao. Sige. Kinsay gasulti nga sa bersikulo 27 nga dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Si Niyang Kristo tuba, ug ang tao. ang Diyos mismo nag-ingon, ang adlaw ipapahulay alang sa Diyos. Ang Ah? dimensyon alang sa tao. O ang ingon siya, Dili gibuhat ang magkuhan adlaw ang- ipapahulay, o niya, tuban na minaw. Sige. Gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Ni ang tagaan taga-sampol. Gibuhat ang balay dili alang sa tao kundi gibuhat ang tao dili alang sa balay kundi ang balay gibuhat ang tao gibuhat ang balay alang sa tao dili ang tao alang sa balay ing anak kasimple gibuhat sa Dios ang adlaw ipapahulay mismo alang kaniya Samot na. ang tao sama pa ng lit ba ingon ta gibuhat ang payong alang sa ulan. Dili ang ulan alang sa payong. Ing anak kasimple. Ang example na nako. Sili niya, therefore, ang anak sa tao ginuuman sa adlaw ipapahulay. Dili na katarungan nato nga kung buhaton ang tao, dili alang sa adlaw ipapahulay. Hinumdumi ang tao gibuhat una pa sa adlaw ipapahulay. Ang dimensyon sa Biblia dili negative. Not dili siya kuan sa English na kuan na god. Sa kuan basta kay ang gikuan niya dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Okay. Ang sabat mauni. Gibuhat ang adlaw ipapahulay ingon ni Kristo alang sa tao. Supakon ba nimo ang adlaw ni buhay gibuhat alang kanimo? Sama pananglitan inang gift ba? Ihatag na si imo alang kanimo dili nga ikaw alang sa gift. Ing anak simple gibuhat ang adlaw ipapahulay alang kanimo. Basta gani alang Time na. ano siya. Okay. Okay. Nagkayusa tungod aning duha ka grupo sa kina sa Seventh Day Adventist o sa grupo sa mga Kristohanon. Salamat na mga pang mga nagsama diri. Mga matud pa niya ganiha. Sa una na kong pangutana nga nahiapil ba? Nahiapil ba ang Pilipinas sa pagsugo nga bantayan sa Dios? Bantayan ang adlaw nga ipapahulay. Ang wala jud siya katubag. Wala jud siya katubag. Ang iyang tubag wala na sulat ang Pilipinas. Tama, wala na sulat sa Biblia nga nay Pilipinas, pero atong buksan ang Salmo. Salmo 147 bersikulo 19 o 20. Unsay kingon? Salmo 147, 19. O 19. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Hakob, Gipakita niya ang mga pulong kang ako, ang iyang kabalauran, ang iyang mga balaod, ug ang iyang tulumanon, ang iyang mga tulumanon, kang Israel. kang Israel. Wala niya buhata Wala niya buhata, ang ingon ni Ines sa bisan unsa nga nasod, wala niya buhata ang ingon ini sa bisan unsa nga nasod. ug mahitungod sa iyang mga tulumanon. Sa iyang mga tulumanon, Siya wala manghibalo ni anak. wala siya nang ibalo ana. Daigon ninyo si Hiyuba. Daigon niyo si Yuba. Wala jud niya natubag. Ingon siya nga ang Pilipinas na apil nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Sa ato gibasa ron. Klaro. Wala niya buhata sa bisan unsa nga nasod. Ang pangutana ang nasod, ang Pilipinas nasod ba? Yano kini nga pangutana, tingali kini nga tong kaatbang ron, mutubag jud nasod. Ang sunod pangutana, kanang pagsugo nga bantayan ang adlaw ipapahulay, nahiapil ba sa sugo? Nahiapil ba ang Pilipinas? Ay, klaro kayo, wala jud. Wala jud na apil. Kinsa man day gisugo? Deuteronomio 5 bersikulo 15. Kinsa day gisugo?
Ha? Nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay. 5:15. Gamito na to ning sinulat ni Moises. Og hinumdumi, Hinumdumi, naulipon ka sa yuta sa Ehipto. hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa ito. Ug nga si Jehova nga imong Dios Siyuba nga imong Dios, nagkuha kanimo gikan didto, nakuha kanimo gikan didto. pinaagi sa kamot nga kusgan. Pinaagi sa kamot nga kusgan. Bukton nga tinuod, Bukton nga tinuyod. tungod ni ana si Jehova nga Tungod imong ana. Dios, Sige, tungod ni ana. nga si Jehova nga imong Dios Siyuba nga imong Dios, sugo kanimo, nagsugo kanimo. nabantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. Bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. Akong challenge lang. Challenge, magbuhat ang challenge. Gikan ba siya? Gikan ba sila sa yuta sa ito o giluwas ba sila sa kamot ket kusgan aron mutuman sila sa nabantayan ang adlaw nga ipapahulay? Klaro kayo, taga Pilipinas ka na sila. Ha? Wa jud sila katamak og Israel. Wa jud sila katamak. Ang gitagaan og ang gisugo sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay ang Israel ra. Ha? Israel ra. Way labot ang mga hintil katong giluwas gikan sa yuta sa ito gisaaran nga kinahanglan magbantay mo sa adlaw nga ipapahulay. Ngani gipahinumdum ni Moises Deuteronomy 5 bersikulo 1. Unsay gingon? 5 no? Oh, Og mitawag si Moises ngadto sa tibuok Israel. gitawag ni Moises ang tibok Israel wala intil. Og mingon kanila, Miingon si Moises sa Israel. patalingog ka o Israel. Patalingog ka Israel Sa kabalauran, sa mga kabalauran, sa mga tulumanon, sa mga tulumanon. nga akong igasaysay sa inyong mga igdulungo. Oh, Niining adlaw karon. niining adlaw karon. Aron magtuon kamo kanila Magtuon kamo kanila. o magbantay aron sa pagbuhat. Oy, wala dimensyon ang hintil. Ha? Wala dimensyon. Gahisgot siya ganiya og tao. Mangutana ang Israel, tao man na. Natural nga ang tanang tao, pero naay clarification sa kasuguan nga pagbantay sa adlaw ipapahulay. Karon, ang Diyos musulti dili na dyan niya usabon. Ha? Salmo 89 versikulo 34. Salmo, Kung ang Diyos gani musulti, dili na niya usabon. Salmo, Amo ingon po dahil sila. O naingon man ang Diyos nga bantayan ang adlaw ipapahulay, ingon ikaw wala lagi. Ha? Salmo. Salmo 89 versikulo 4, 34. Basa. 34. Oh. Buwag pabusay la. Dili ko pagalapason O dili ko pagalapason mingon ang Diyos ha. ang akong Diyos. tugon. Oh. Ni pagailisda Oh, pagailisdan. ang butang nga migula sa akong mga Oh, dili niya ilisdan ang butang nga migula sa iyang baba. Karon unsa may gisulti sa Dios sa Oseas 2:11? Ha? Migula man jud sa baba sa Dios. Osyas. Ha? Ilisdan pa ba nato? Oseas 2:11. Ningon ang Dios. O pahunungon ko sab Paunungon ko sab ang iyang tanang kalipay, tanan niyang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, ang mga bagong bulan, ug ang mga adlaw ipapahulay, mga adlaw ipapahulay. ang iyang tanan nga mga Tama malindong lang diha. magkatigom. Dimension yun nga paunungon. Tanan. Apil na ang adlaw ipapahulay. Mangutala ko unsa ang adlaw ipapahulay. Sabado. Ipahunong daw. Kunya, mausabili. Challenge na. Ang gingon sa Salmo 89 versikulo 34. Gingon dito nga walay dili pagailisdan ang tanan nga migula sa baba. Karon kay migula man ang sulti sa Dios sa Oseas 2:11 nga pahunungon. Dili lamang ipahunong. Ha? Dili lamang gikalimtan pa. Lamentaciones 2:6. Ha? Lamentaciones 2 versikulo 6. O daghan kayo mga Adventist tingali almost tani mga Adventist. Gamay lang ang mga Kristiyanon. O 2 versikulo 6. Ug iyang Ato yung ipahibalogon. ug iyang gikuha sa pagkamabangis ang iyang tabernakulo Oh, nga daw ingon no, sa usa katanaman. oh, Ug iyang gilaglag ang iyang dapit nga tigumanan. oh. Dayon, Si Jehova naghimo nga siyo ba nagahimo nga
Hikalimtan dito sa Sion, Hikalimtan dito sa Sion, ang balaang panagkatigom, ang balaang panagkatigom, ug ang adlaw nga o ang adlaw nga ipapahulay. Ha? Wala man tingali bungol dire nga nakadungog anang gisulti niya. Klaro na kayo dimensyon. Si Hiyuba nagaisip nga hikalimtan dito sa Sion ang balaan nga panagkatigom ug ang adlaw igpapahulay. Karon, labay panalangin na to ug magbantay ta ang adlaw nga ang Israel ra may gisugo ana. Ha? 50 na? O si Isaias, wala na panalangin. Isaias 1 versikulo 13. Wala na panalangin. Lo, sige kag simba. Sige kag simba unya wala na Dios naglantaw nimo diha. Sayas, Ha? Gikalimtan gud. Isaias 1:13. 13. Ayaw na pagdala og mga halad Ayaw na pagdala og mga halad nakawang lamang. nga luslis lang. Ang insenso Ang isinso, oy usa ka dulumtanan alang kanako. oh, Ang bag-ong bulan, oh, ang adlaw nga ipapahulay oh, o pagtawag sa mga pagkatigom. oh. Ako dili makaantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdo nga pagtigom. Oh, gimension jud nga ayaw pagdala og mga kawang lamang kanang adlaw nga kapulay gi apil na. Unya unsa pa may mainyo ana? Dayon sunod nga pangutana. Nako ganiya wala jud niya natubag. Ha? Wala. Gamihisgot siya ganiya nga Guys, good siya ganiya nga si Kristo daw misulod sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa nabatasan akong challenge. Nagunsa man si Kristo dito. Nagsimba og nagwali. Basa ang 18. Sa Lucas 14 versikulo 18. Sugudan na lang sa 16. O 14, pwede ra gyapon. 14. O 14 padung sa 16. O wala man gud tiwas og basa, dapat itiwas na to basa para matawa na to. 16. Oh. 16 una. Oh, 14, sugod. Oh, 14 na lang sugod. Dahil maguluhan. 4, 14. 4, 14. 16, 16. Oh, Lucas. Lucas. 4, 16. Oh. Lucas 4, 16. Sugod na lang sa 14. Ug siya miabot sa Nazaret. Pag-abot niya sa Nazaret, Diin dito siya magtubo. dito siya nagdako. Sumala sa iyang nabatasan. Sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Oh, Ug siya mitindog aron sa pagbasa. mitindog siya aron sa pagbasa dayon. Dihay gihatag kaniya nga basahon Agaan siya og basahon. sa propeta nga si Isaias. Oh, Ug sa pagbuklad niya niini, pagbukla ni Jesus ana, nakita niya ang bahin diin nahisulat kini nga nag-ingon. unsa may nasulat? Ang espiritu sa Ginoo aniya kanako. Ang espiritu sa Ginoo na ni Kristo. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita Oh, ngadto sa mga kabos. sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binalanggo Pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binalanggo. ug sa Oh, hiuli oh. ug sa Igtatanaw igtatanaw ngadto sa mga Oh, buta. tama lang yan. Gingon siya, maghatag siya kagawasan sa mga binilanggo. Kinsa man ang binilanggo? Buot na pasabot nga bisulod si Kristo sa simbahan kay nay gibilanggo sila dito. Kung nagwali si Kristo dito, unta siya sa provincial jail. Sa Jerusalem, misulod kay na dito ang binilanggo. Karon kay sa simbahan man siya misulod. Buot pasabot nga ang nagsimba mga walay kagawasan, mga binilanggo. Asa man sila nabilanggo? Ha? Asa sila nabilanggo? Galacia 3 versikulo 23. Ha? Wala sila kabaluan eh. Nga nabilanggo dai sila karon. Pagingon nga kanang ayaw pagbuhat sa bisan unsa sa sulod sa adlaw ng ipapahulay nya panahon nga ni adlaw ipapahulay to ana pati na nang gibuhat. Padayon Galatia 3. 23. Karon sa wala pa moabot ang pagtuo, Oh, sa wala pa miabot ang pagtuo. kita binilanggo ilalom sa kasuguan. Gibilanggo ilalom sa kasuguan. Binugngan hangtod nga ang pagtuo igapadayag. Oh, karon kay ningabot naman ang pagtuo, padayon na. 24. Oh, Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa oh. sa pag-agak ngadto kang Kristo. Dayon, Aron kita matarungon, Oh. matarungon pinasikad sa pagtuo. oh. Nabilanggo sila anang adlaw nga ipapahulay.
Unsa may giingon dai sa adlaw ng papahulay? Exodo gamito na 34 bersikulo 1. Ha? Unsa giingon dito? 35 bersikulo 30 bersikulo 1. Oh. Unsa giingon diay sa adlaw ng papahulay? Amina mo ha. Una nga teksto nimo unsa to? Dili na magbalik makuwanta sa oras. Gisulat unta to nimo ganiha. Sige lang. Yan na. Sige. O gitigom ni Moises ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel. Gitigom ni Moises ang tibuok katilingban sa Israel. O mingon kanila, Mingon siya sa mga Israel. kini mao ang mga pulong nga gisugo ni Jehova. Oh. Aron pagabuhaton ninyo kini. Oh, buhaton ninyo kini. Sige, padayon. Unong kaadlaw pagabuhaton Oh. ay Sige. unong kaadlaw ang buluhaton Oh. apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga balaan Balaan alang kaninyo. alang kaninyo. Usa ka adlaw sa balaang Oh. pagpahulay alang kang Jehova. Oh. Bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa Oh. nga buluhaton pagapatyon siya. Ugoy. Nakatuman ba sila ani? Ha? Wala. Nga naman, kita sila og Adventist, mga Adventist. Uy, ang uban naglampas man. Dapat kay giutos, dili siya mausab. Obligado mo nga mopanis anang tawana. Ha? Klaro kayo. Dayon guys, kutya di ba Apostol Pablo kaniya? Ha? Gigamit niya ang bersikulo nga milingkod si Pablo sa sinagoga atol sa adlaw ni papahulay nagunsa man siya dito. Ha? Ni Simbia ba wala? Buhat 17 bersikulo 2. Ha? Wala sila misimba for your information. Nagwali noon sila aron makabig niya ang mga Hudyo. Basa. Buhat 17 bersikulo 2. Ug sumala siyang nabatasan, Sumala sa nabatasan ni si Pablo, Pablo misulod niini. misulod si Pablo ani. Ug sulod sa tulo ka semana, Sulod sa tulo ka siya semana, nakigudlang tubi kanila pinasikat sa kasulatan. agoy nakiglang tugi. Dili daling simba. Ha? Pila na lang? O dayon sa kuan 18 bersikulo 4. Wala jud misimba si Apostol Pablo. Unsay giagda dayon niya unya sa kasunod nga bersikulo. Sige. 18 bersikulo 4. Time na? Sige. Pangutan na. Ang pangutana matud nimo Oh. ang naglapas pagapatyon nag-ingon ang Ginoo. Oh, sumala siyang gisus. Silang sa iyang gisulti. Oh. Kinsa ang mahimong patyon, kinsa ang maglapas aron nimong patyon. Kanang nagsimba sa Sabado o kanang nagsimba sa Domingo? Ang gingon sa Biblia nga ayaw pagbuhat, kuano na tong immediate context ba? Basa balik. Bisan kinsa nga nagabuhat, naglapas nga dili ka magbuhat og bisan unsa sulod sa adlaw nga Ang kapito. pangutana ng ingon ini, kanang inyong gibuhat wala nagbantay sa adlaw ipapahulay. Buhat bana sa paglapas, buhat pa bana sa pagtuma. Ang bersikulo nga ato ang gibasa, ang maglapas, ang magbuhat sulod sa adlaw nga kapito. Ang Siya pagapatyon. pangutana, kanang inyong pagsuri-suroy ba sa Sabado karon? Buhat ba na sa paglapas o buhat sa pagtuman? Kay wala man mo sa Ang akong kuan, wala ang Israel gisugo nga bantayan, ay wala gisugo ang hintil nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay. Ang ingani ang ingani. Kay dimensyon man nimo ang adlaw ipapulay sa ato pa ipadungog sa tao. Oh. Sa ato pa subuon mo sila maglapas. O karon ang pangutana ingon ini. Kinsa ang patyon sa Ginoo? Kanang naglapas o nagtuman? Wala gi Sumala sa mabasa. sumala sa mabasa, Kanang maglapas o magtuman? sumala sa mabasa ganiya, sumala sa mga context, ang Israel ra ang gisugo, wala gikuan dito sa mga Ang hintil. pangutana wala ko nagput og Israel. Kanang pagtuman wala man nato mabasa ang Israelita. Sa maong teksto nga bago nimong gibasa, kinsa ang patyon sa Dios? Kanang maglapas o magtuman? Paliw, utuwag Ipabasa basa. utro. Ipabasa ko to. Kanang maglapas, patyon na. Oh. Dili ang magtuman. Oh, basa nga utro. Dili ang maglapas ang Sa patyon.
Hindi Exodo. ka itong maglapas sa Exodo. malimo. Maglapas ka. 33 versikulo ay 34 versikulo 2. Wala pa maabot ang pagpatay sa Ginoo sa kanato sa paghukom. Oo. O, mga na siya. Bago siya mag-step, i-arrange na to. Oo. 35 versikulo. Aron mag-step, nagput ko sa pangutana sa uban. Oo. Unom ka adlaw pagkabuhaton ang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw Oh. nga balaan alang kaninyo. Ah. Usa ka adlaw sa balaang Oh. pagpahulay alang kang Hiuba. Bisan kinsa nga magabuhat sa bisan Oh, magabuhat ang iyang kuan na. Padayon. Maga- Ayaw sa pa ang bas. Bisan kinsa. Bisan ayaw Dili sa pa ano na to, bisan kinsa nga magabuhat di atam kuan na. Bisan kinsa. ha? Bisan kinsa nga magabuhat Oh. sa bisan unsa nga buluhaton pagapatyon siya. Okay. Oh, bisan kinsa nga magabuhat Okay. sa bisan unsang buluhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay. Bisan kinsa, no? Mas maayo pa mi, dunay pagtuman. Kaysa inyo, gikan sa puntag hantok maghapon, magbuhat mo, kamo ang pasyon sa Ginoo. Klaro na! O klaro na! Bisan kinsa nga maglapas pasyon sa Ginoo. Oo. Ang tawag na na. So, sa ato ipuwit. Kanang imong gibasa Usyas 2:11. Usyas 2:11. Unsa ang pahunungon sa Dios? Niingon ba ang Diyos, pahunungon ko ang akong adlaw ipapahulay, o miingon ang Diyos, pahunungon ko ang iyang adlaw ipapahulay? Unsa Ang- ba pahunungon? Akong adlaw ipapahulay, nag-ingon ang Diyos, o iyang adlaw ipapahulay? Wala siya kabalo. Sayang ibasa sa Marcos nga gibuhat Dili, ng tao. sa Marcos, Usyas 2:11 ang pangutana ko. Pero Ayaw ang na ang kasi- sa Marcos 2. Sa Usyas 2:11 sakta. Kay gigamit Oh, lagi. pagpamatuod ang Usyas Oh, lagi. 2:11 nagaingon nga ikalimtan ko na ang ilang pagtigom. Ang iyang adlaw ipapahulay ang pangutana. Kang kinsang adlaw ipapahulay ang pahunungon sa Dios. Ang ipapahulay sa Dios o ang iyang adlaw ipapahulay nga sa Baal? Ang gingon dia iyang adlaw ipapahulay. O iyang adlaw Karon ipapahulay sa amo na ang tubag, mo na ang Okay, tubag. laro na ang tubag. Wala. Sa to pa, Ang dili iyang ang Diyos, sa to pa, ang Diyos, dili magbunong sa iyang, ang Diyos wala mag-ingon, pahunungon ko ang akong adlaw ipapahulay. Kay ang adlaw ipapahulay ni ikapito, gigahin sa Dili Diyos, panahon ingon mo, na akong dili adlaw panahon sa imo ipapahulay. mo komentaryo. Ang Dili panahon sa imong komentaryo, ang panahon sa imong pahunungon sa Diyos, pagpangutana. Lalo na ang pahunungon sa Diyos, dili Ang ang among akong gigit adlaw ma, ipapahulay. among di masabutan. Dili panahon sa imong komentaryo, panahon sa akong Sige, sa imong okay, pangutana. sa to pa natubag na iyang adlaw Wala nimo ipapahulay. natubag. Natubag na. Wala natubag. Sa adlaw ipapahulay. Wala natubag. Ang Wala pa natubag. Mutubag pa ko. Mutubag pa ko. Wala pa ko mitubag. Ikaw may nitubag sa imong pangutana. Na natubag Mutubag na. pa ko. Ah. Samtang mag-istorya ang isa, ayaw sa ang isa, ha? Pangutana. O sige. Gani, Pangutana. mutubag sa ko. Pangutana. Ano na Kaya ang ako pagpatuloy dito? Ako time mo. So ako time. Ayaw sa 10 minutes ako babasa ang 10 minutes para sa ako ako. O pa 10 minutes ako. Ako ni. Okay. Sige. Humana ba rin ang bukas? Okay. Oh, wala pa. Ngayon ka ba nga ang Diyos magahin o alang o adlaw ipapulay alang sa iyang mga katawhan. Uyon ka ba? Amo yun ko eh. Sa ato pa oyon man siya alang sa iyang katawhan. So apel man siya sa katawhan, oyon siya sa adlaw ipapulay. Diretso ko sa uban nga pangutana. Oyon man siya. Ang pangutana ingon ini. Alang kan kisa gibuhat ang adlaw ipapulay. Apel ka ba nga tao? Ang Apel ka dito ba ba? nga tao? Ang kuan Apel niya. ka ba nga tao? Dili. Ang kuan niya paminaw sa mo paminaw sa. Oh. Paminaw sa. Di man ka maminaw mo gusto mo to. Panahon nga na sa kutubang, mo sulti mo siya sa pagtubang. Sa ako ayaw ireklamo dito sa ako ah. Oh. Ayaw ireklamo dito sa ako ah. Para tagaan ka tay. I would like to interrupt. So, kalma lang. Okay, hindi husay niya atong pangita. Alright, relax lang. Don't speak Jewish. Kung mag-sulti siya, pabayaan mo siya. Oh, mutubag man ko niya musulti na siya. Pabayaan ka man niya. Ang mahiyangay po, Wala pa dapat galing mutubag siya, pagtubag. Wala dili siya sa pangutan na magkomentaryo. ako nga mutubag ta ko sa tawa niya. Wala yung komentaryo, kay tubag Wala pa na rin ha. problema, pero kami nga naminaw. Kano mag-Jewish man siya sa... Okay, sige. Okay. Malinaw, malinaw. Paminaw niya ko sa... Siya
man may minum sa tubag. Anong na masaktan pa? Tayo ka. Sugdi ang Kung sa'yo pangutana. kasabot na nga, ay, mag-duty ka, duty ka po. Ayaw ka high blood, ayaw ka high blood. Wala kang high blood yung nasunga. Ipadayan naman. Oh. Kining pagsulti. Wala ba kami tubag sa akong pangutana? Siya, pangutana. Kining pagsulti, gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Tao kadi. Gibuhat ang akong Adlaw tubag. Hindi ipapahulay ba? alang sa tao. Tao kadi. Ang atong gihatag nga bersikulo ganiya nga walay labot. Tao ang Israel, ma-mention dyan na itong mga tao. Pero walay labot sa gisgutan sa Salmo 147, versikulo 19 o 20, walay labot ang ubang nasod. So, Unya kaya ang Pilipinas, nasod man, walay labot sa pagsugo gabatayan ng adlaw kapahulay. ang pangutana din sa Sunod nga pangutana, natubag ang pangutana. Kay sa New Testament man ni gibasa, sa Old man itong imong gibasa, pabor-pabor ni si inyo ha. Gibuhat ang adlaw sa badu alang sa tao. Ang pangutana, kay gibuhat man ang sa badu alang sa tao. Tao ka dili. Tao ko pero di ang Israel nagisultian, dili ang Intel. Sa ato pa, tao apel siya sa pag. Ang Israel magisultian sa Exodo, dili ang Intel. Apel siya sa kay usapan sa katawo, apel pud siya ni. Kay tao man pud alang alang. Ang Israel magisultian sa naisulat sa Exodo, dili ang Intel. Wala Israel. Ang Israel magimension sa Exodo, basahan ko to. Ay sa Exodo ay Deuteronomio 5 versikulo Dili 15. tamad puts ayaw dagan dito sa Exodus. Dinhi ang Supporting reference ang atong pangayo referensya. Dili kay kung mukuha ka gawas kung magreferensya ka sa wala sa Biblia. Okay. Kasulatan ng atong pasultiyon. Gani. Israel mo gisultian. Deuteronomio 5 versikulo 1. Dili bang si Pablo? Dili basahon sa awan na tawag jud nga Israel. Wala Intel. Dili na. Dili na. Nakuha na ko sa tubig. Tagaan sa Kumana. Sige. basahon sa. Oh, basahon sa. Og mitawag si Moises ngadto sa tibuok Tibok Israel. Israel wala Intel. Og miingon kanila, Miingon. pakalingog ka o Israel Oh, sa kabalauran sa og sa matulumanon Oh. nga akong igasaysay sa inyong mga idulungog niining adlaw Oh. aron magtuon kamo kanila Oh. og magbantay aron sa pagbuhat kanila. Kana siya nga teksto sa Wala man lagi Intel. Wala pa rin nakaabot sa Pilipinas. Naabot ang sa Pilipinas ang pagkakristohanon abot ni. Dapat dimension sa Salmo nga apil tanan. Ang pangutana diha sa Marcos 2. Dili ko wala pumangutana dito. Pangutan ko Supporting verse. Unya dito. So kining sa akong pangutana duna by apostolis duna by mga apostolis nga wala nagbantay sa adlaw ipapahulay. Duna ba? Doon na ba daw apostoles nga wala nagbantay sa adlaw ipapahulay? Duna ba? Wala nagbantay noon sila kay musulod sila sa adlaw ipapahulay aron magdebate. Makiglan tugi basa ang buhat. Dili Buhat ang 18. tubag ba? Basahon supporting Gigamit ba sa apostolis ang sabadong dako alang sa paghimay o pagsimba? Nagdebate noon. Ako mabasa nagdebate noon. Basa. Lantugi, basa. Buhat. Atong kanya ito pabasahon. Dili ako mo comment sa akong kaugalingon. Ang kasulatan may atong ipakomment. Basahon sa. Basahon. 18 versikulo pa to. Oh. Wala ko Kung magbasa sa ingon diha. niya. Wala ko magbasa diha ang Kaya pangutana ba? nga, Biblia ang atong basihan. Apostolis. Nya amat ang base sa buhat. Yun. Sige, basa. Oh, sige, basa. Sugutan kita 18 versikulo 4. Wala pa ang pangutana. Wanang oras kay mukha ganyan ra. Oh, sige. Sige. Oh, ganyan pa. Imo na naman po ng kwan. Ako man di tayo magpulipod ka mo mati mo kay sulod ng inyo. Sige. Ato pa ikaw. 10 minutes. Ikaw, Penastan. 10 minutes. Penastan, 10 minutes mo. Penastan, 10 minutes mo. Sige. Padayon ang oras sulod sa 10 ka minuto. Pulo ba? Insim siguro. 10 ka minuto. Time na? O sige. Sige, Ang iyang pangutana tubag yun ako tanan. Natubag na ko ang tanan niya nga pangutana. Siya lang
sa iyang kaugalingon nag-ingon nga wala ko katubag. Ha? Ato nang ipaibalugan niya nga ang Israel ra nganong apilon pa man niyang intel. Ay, wa jud siya kasabot. Dapat tayo clarification sa law. Ha? Intel panahon gani nga magbasa ka dapat tula kay kung natay knowledge nga gikan sa Ginoo, kabalutan mo sabot og kinsay gisulatan, asa gisulat ug para kag kinsa nga sulat. Ha? Alang-alang mo basa kag love letter kunya sa iya nga letter ikaw may mo accept nga ay mo ana. Agoy, pating sayo pa. Ang Israel gisulatan niya mo obligado kang mo sunod. Ha? Dahil nga na siya kaniya, sunod niya nga pangutana. Natubag yun ako. Ang iyang, pero gi-cancel lang niya unta. Gi-cancel niya. Ning proceed siya, bisag wala pa na yung sakto ang akong tubag. Iyang adlaw igpapahulay. Ang Marcos 2, versikulo 27, gibuhat ang tao alang, magingong ganig alang, pag maimo na gaya na, pag giobligado na gaya mo nga, ikaw magipasunod na, imo na na. Ha? Imo na na. Alang ko na nimo. O, buhat ko ba, mag-example po ta, magbuhat kong dulaan. Ako may tiguhap buhat. Ihatag ko na nimo. Kinsa ng dulaan? Ako wow, ginawa. Sa akong gatag. Ay, ang gingon sa Osias 2:11, akong pahunungon ang ayang mga adlaw igpapahulay. Ha? Klaro kayo magbuhat ka ni ikaw kanang nakay gamit. O for example, nagasimbol ka, nag-event ka. So nag-event ka, gihatag nimo sa imong isig ka tawo. Da, karon kay nato, ma-address pa ba na sa imo ha? Dili na, kanigro. Ha? Dili na. Ang tagiya sa adlaw ipapahulay ang Dios pero gihatag niya sa tao. Pero ang tao dili ilalom sa adlaw ipapahulay. Ang problema man gud sa atong katilingban ron, bisag wala sila gisugo, musunod sila. Ha? Muapil sila tuman bisag wala suguha. Ha? Wala jud Dios gamutumbas kung ang usa ka intel mutuman sa maong nga balaod. Wala jud naman. Ang Roma 2, versikulo 14, kasuguan na sa ilang kaugalingon. Ang gingon nga kaugalingon, ila ra wapil-apil man sa tuban nga di pa man sila suguha. Ha? Kung ang intel gani musunod sa kasuguan na sa ilang kaugalingon, kay wala may labot ang Dios. Kaya kung kinsa may matumbas kay kaugalingon ra man sila, sunod-sunod ra. Sunod-sunod ra sila nga wala sila suguha sa Dios. Paliw ko basa. Roma 2:14. Kung tuman sa kinaya, sa kinaiya, Oo. ang mga hintel walay kasuguan. walay kasuguan. Walay kasuguan daw. Makabuhat sa gimbutan sa kasuguan. Magabuhat sa gimbutan sa kasuguan, Nan sila kasuguan na sa ilang kaugalingon. sa ilang kaugalingon Bisan tama wala na ay siya. kasuguan. Bisan wala sila kasuguan. Kung magbuhat sila sa adlaw ipapahulay, uy, sa ilang kaugalingon, kinsa may motumbas sa pagbalik sa Ginoo sa ilang binuhatan. Kung nagtuman sila nga wala sila suguha, ay cancel ang ilang gibuhat. Wala sila ay labot. Ha? Klaro kayo ang Salmo atong balik-balikon. Ang Salmo 147, 19:20, ang nasod ra jud sa Israel kang nakubra gihatag nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Si Kristo milapas ba sa adlaw ipapahulay? Milapas. Ha? Kasi mo nakasala sa Kristo. Ha? Nasala na. Ato na ang pamatudan, Juan. O sige, Juan. Sige. Juan Juan. 5:17 o 18. Ampay nila. Ampay kay nila, nangatawa sila. Sila may witness nga wala sila makakita. Ang Israel ay atong, ang mga Hudiyo may atong pawitnison sa trabaho ni Kristo. Sila itong basa. Siya, si Basa, 5:17 o 18. Apan si Jesus mitubag kanila. Apa, kay nag-ayo man si Jesus sulod sa adlaw nga ipapahulay. Apan si Jesus mitubag kanila. Oh, mitubag si Jesus. Ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Oh, Ug ako nagabuhat sa ingon man. nagbuhat pag si Kristo sa adlaw nga ipapahulay. Ug
Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Padayon. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong Dili ipapahulay. lamang kay gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Dili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kabaling amahan. Klaro kayo ato bang nabasa? Ha? Nabasa. Ningon si Kristo sa 17, ang akong ama nagabuhat bisan pa hangtod karon ang puntos nga ilang point nga ilang ikwan adlaw nga ipapahulay. Basa ang 16. Sa 16 sa kamusugod. Ug mao kini ang hinungdan Mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus giluto sa mga Hudiyo. ngano giluto siya sa mga Hudiyo. Kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay. Gibuhat niya sa adlaw nga ipapahulay. Dayon mingon siya sa 17 nga ako magabuhat, ang akong ama nagabuhat nagapadayon hangtod sa karon maingon man sabko. Sa to pa nagbuhat siya. Unsa pa nay balaod sa adlaw ipapahulay? Exodo 20 versikulo 8. Ha? 8. Basigla pa unang oras. 10 minutos ra. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Dayon padayon. Sa unom ka adlaw magbuhat ka. Sa unang kaadlaw magbuhat ka. O buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Dayon padayon. Apan ang adlaw nga ikapito, moyo sa kaadlaw nga ipapahulay, alang kang hiyubang ang Dios. Alang kang hiyubang imong Dios. Nining adlaw, Nining adlaw, buhat. dili ka magbuhat. Ikaw bisan sa imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Dili magbuhat. Karon kay nagbuhat pa si Kristo atol sa adlaw nga ipapahulay. Nga na siya, nagpadayon ng akong amahan sa pagbuhat, maingon man sabko. Nagbuhat? Ha? Nagbuhat? Mao nay paghikalimot ni Kristo sa Lamentaciones 2 versikulo 6 nga mingon siya, si Jehova nagahimo nga hikalimtan dito sa Sion ang balaan nga panagatigom ug ang adlaw wala kaming sugiya nga ug ang adlaw nga igpapahulay. Ha? Kanang pagbuhat ni Kristo mo na yun nga. Mo na pagsupak niya, paghikalimot kay nadibutin na kayo ang mga Hudiyo sa pagbantay sa adlaw ng pagpahulay. Ha? Unsa may giagda ni Kristo ni Pablo sa iyang panahon? Asa man magpadayon sa kasuguan ug sa grasya? Buhat 13:43. Nagwali siya sa sinaguga atol sa adlaw ng papahulay. Pagwali niya, nakabig niya ang uban, nakabig niya ang mga Hudiyo. Nagpasabot nga dili na sila pareha ug grupo. Nakabig gani, nagpasabot mo si paret ka. 43. 13:43. Unsa may gingon? O pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, Pag human sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo ug mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Mikuyog kang Pablo ug Bernabe. Og misulti kanila Unsa man? og miagda kanila Miagda sa? pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Miagda kanila diha sa grasya sa Dios, magpadayon sa grasya sa Dios, dili magpadayon sa adlaw ipapahulay sa kasuguan. Klaro kaayo? Nga naman di ay, kung ilalom ka sa kasuguan, na baka espiritu wala. Ha? Dili pwede isagol ang law of spirit. Galacia 5:18. Ha? Kung ilalom gani ka sa kasuguan, nagsunod ka sa kasuguan, natural nga andir ka na, di ba Brad? O andir ka. Karon kay andir man ka sa kasuguan, wala ka nakabatog espiritu. O 5:18. Apan kung kamo ginamanduan sa espiritu, Kung kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. dili kay mo ilalom sa kasuguan. Ha? Klaro kayo. Unsa may kaimtang ni Apostol Pablo sa iyang panahon nga iyang gibiyahan? Filipos 3 versikulo. Ang kaimtang ni Apostol Pablo nga siya kung magisgot og herbluanon ko. Kung magisgot og bahin sa kasuguan. Kita na. Salamat kita. Igsuon nga Kristohanon. Kristohanon no? So Kristohanon ni sila
ako nanitay. Kay iya man gisupat ang ginatawag nga Kristo. Ang iyang Kristo masinupakon, ang Kristo namo matinumano na. Sumala sa Juan 5 versikulo 17, ingon siya, supat daw kuno si Kristo naglapas. Kinsay nag-ingon nga napas si Kristo? Ang mga Hudiyong dako nga wala nagtuo kang Kristo. Sama niya, wala nagtuo kang Kristo. Kristohanon siya. Nag-awa naton ang tuod nga Kristohanon sa Biblia. Okay, God Christian in Antioch, buhat 11 versikulo 26. Dasiga nun. Kinsa ang tinuod nga Kristohanon? Okay. Kinsa ang tinuod nga Kristohanon? Okay. Sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia sulod sa usa ka tuig. Silang duha nakiuban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gituduan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Sa ato pa sa Antioquia nganong magpakristohanon ka sa Pilipinas? Dito nanukad ang Kristohanon sa Antioquia. Unsa ang pagsimba, unsa ang adlaw nga isisimba sa tinuod nga Kristohanon. Kay kini sila piki nga mga Kristohanon. Pasaan Acts 17 versikulo 2 sa Antioquia. Okay. Kadto dito tinuod. Mauni nga magsapit ang Pilipinas wala na apel sa Biblia. Kadtong lugar nga naapel na basa sa Biblia. Okay. Kristohanon ha. Tunay nga Kristohanon di ang ila pagsimba. Tanaw na to ang ila Pagsunod sa pinabatasan ni Pablo, nagsulod siya sa ilang Acts simbahan. 13 Acts 13. verse 14. 14. Acts 13 verse 14. Okay. Sila ni Pablo nagdiretso sa Antioch nga sakop sang Pisidia. Pag-abot sang adlaw nga inugpahuway, nagkadto sila sa simbahan sang mga Hudiyo kag nagpungko dito. Okay, ang mga Hudiyo sila man ang gina-authorize una nga gipili sa Dios nganong mag-apel man ta dito nga Kristohanon ta. Kundi ta magsunod sa tunay nga Kristohanon sa Antioquia. Si Pablo nga dako, asa mo makita nga si Pablo nga dako nagtuno sa mga tao sa adlaw dako sa Domingo. Wala adlaw ipapahulay. Iya ginatudluan ang mga tao nga patuohan mao kini ang mahitungod sa grasya. Kay ang Dios si Kristo mianhi aron pagpaila og grasya. Karon iya nakita si Kristo kuno lapas si Kristo. Pagbuhat og maayo sa adlaw ipapahulay, maayo na kay ginaingon din na sa Matthew 12 versikulo 12, lawful to do the good work on the seventh day of the Sabbath day. Kanang pagbuhat ni Kristo og maayo sa adlaw ipapahulay, kanang pagbuhat niya og pag-ayo niya sa mga masikiton, buhat na sa maayo. Kanang padayon ni Kristo nga buhat sa adlaw ipapahulay, mao ang pagpanalangin sa mga tao. Magwali siya sa adlaw ipapahulay si Kristo dako. Kay iya manakita si Kristo kuno lapas. But pasabot ang imo Kristo, piti nga Kristo, ang among Kristo, kini nga Kristo ang tuwa. Kristo mga nuluwas wala nagsupa. Ingon si Kristo, ako og ang amahan usara sa John 10:13. Pag-usa na sila. Matthew 5 sa John 9:17. Ang akong tudo dili ni ako, kundi iya sa nagapadala kanako. Wala si Kristo ka og galingong tudlo. Ang kasubuan, bahin naman sa kasubuan. Matud niya, ang kasubuan wala buhata sa ubang nasod, buhaton alang sa nasod sa Israel. Yes, of course. Ang Dios nagpadayag dito sa Israel. Wala nagpadayag din sa Pilipinas. Nganong nagbaton kaman og Biblia. Nga dito man ni. Ibalik na lang dito sa Israel na. Ibalik na lang dito. Wa kay nabot. Ang pagtuno dito, lawaton nato. Nga pagkristohanon niya nita, sundo naton ang matuod-tuod nga Kristohanon nga nagsulod sa simbahan sa matag sa bato. Amo na si Pablo isa ka Kristohanon nga dako, first called Christian in Antioch. So now karon, magiskot man sa kasubuan. Dunay kasubuan nga gisulat sa Dios sa papan nga bato. Kini ginatawag nga napuno ka kasubuan. Iyang mismo gisulat. May kasubuan nga gisulat si Moises. Ginatawag na sa ceremonial law o moral law ang written with the finger of God. Kini wala niya masabtan ni. Kini kasubuan gud sa Dios kanang iyang gibasa diha sa Acts kaugalingon nilang balaod sa mga Hitil. Dili na balaod sa Dios. Nagtuo man gani ka sa Dios nga tungod sa Israel. Sila na
pahibalo nga ang manuluwas nga tawo sa lungsod ni David nganong dawat ka man nganong tuuhan man nimo to. Dapat gani kadtong nagpasalamat ka sa Israel. Pagbuhat gud sama sa visa, ang pagbuhat sa Japan gibuhat. Apan ang pag-supply sa Pilipinas, kanang imong motor gani na asa gibuhat na sa Japan nganong mag-abot na sa Pilipinas. Oh, mao na ang Dios manggod sultihan ka tamo sa pagkamatuod. Kung agel sa gani sa napuno kasugo, mamahimo kang disgrasya. Kay ngano man, ang ilhana nga ikaw tinuod. 1 John 2:4. Kung mo ingon ang usa ka tawo, kaila ako ang Dios o wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Dili na matuod. Bakakon na. Kay ingon nga aron dili ka kaaway sa Dios. Sa Roma 8 versikulo 7, mahimong kaaway sa Dios ang mga tao nga wala nagtuman sa sugo. Unsa nga sugo ang tuman? Kadtong naasa po sa papan nga bato. Dili na mawala na. Ingon si Kristo, ako minanhi. Dili ka mo maghuna-huna, ako minanhi. Aron sa pagpungkad sa kasuguan, kung dili sa pagtuman ni ini. Hantod nga hantod nga may langit kag ang yuta, bisan usa ka tulpok o usa ka pudi, walay pagasayloan sa kasuguan. Hantod ang tanan matuman. Sa Matthew 5, versikulo 17 hangtod sa 18. Si Kristo sa iyang pag-anhi, dili pagwala sa sugo, kung dili pagtuman. Muingon pagani siya. Bisan kinsa nga nagatulo sa kasuguan, isipon siya nga dako sa gingharian. Bisan kinsa nga wala nagtulo sa sugo, isipon siya nga iwit sa gingharian. Iwit lagi. Mao ni ang akong conclusion, egsoon. Samtang di pa ko maabot sa akong time. 10 minutes. Domingo, Sabado, Bernis, ang adlaw nga inugpahungay dito sa bagong langit, bagong duta nagapadayon. Atong basa ang Revelation 21 verse 1. Imo basa 66, 22, 23. Basahon naton. Bagong langit, bagong duta, kung nagapadayon ba ang adlaw ipapahulay. Okay. Revelation 21 verse 1. Then I saw a new heaven and new earth. The first heaven and the first earth disappeared, and the sea vanished. Okay. Ang daan nakita ko ang bagong langit o ang bagong duta, ang daan nga duta kag ang daan langit mawala. Isaiah. Isip unsa maghimo sa og bagong langit. Okay. Isaiah 66 verse 20-23. Nagasiling pa ang Ginoo. Subong nga ang bag-ong nga langit kag ang bag-ong nga duta nga akon himuon magapadayon hasta san-o ang inyo mga kaliwat, magapadayon man hasta san-o kag indi gid kamo malipatan. 23. Sa kada umpisa sang bulan kag sa kada adlaw nga inugpahulay, magasimba ang tanan nga tawo sa akon. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Conforme ang Dios. Kanang imong giingon sa Lamentasyon 2:6, hikalimtan na nila ang adlaw ipapahulay. Kinsa ang naglimot sa kinsa ang naghikalimot sa adlaw ipapahulay? Mga Israel nga masimpakon. Ilang hikalimtan ang Dios nga mabubuhat. Bisan pa sa usa sa responsi nagaingon dito, pahunungon ko ang ilang adlaw ipapahulay. Matud pa sa Dios. Tatawa ng Isaiah. Conforme do ang Ginoo. Nagsiling ang Ginoo. Ang daan nga langit at ang daan nga duta magtaliwan. Nakita ko ang bagong langit, bagong duta. Dito nagapabilin sa bagong langit, bagong duta. Ang pagsimba dito. Adlaw ipapahulay. Nagapadayon ni sa bagong langit, bagong duta. Pagkahuman sa 1,000 years, maghimo ang Diyos bagong langit, bagong duta. Ambot di gina-practice man niya. Ang ilain nga adlaw, kung makasunod, sirado man. O sirado. O, gitakpon sa Diyos, solusyon ng kaadlaw. Ang tinatawag na pertahan pagkato sa silakan. Apat sa ikapito kaadlaw, giablihan. Ug ang tanang tao musimba. Kanang tanang nga nasud musimba, apel ang Pilipinas. O apel ang Pilipinas, anak, apel siya. Kung maghinunsyon siya nga, diyaan niya ng iyang pagkakristuhanon. Kutsundon niya ang magkakristuhanon sa Antioquia. Okay, magkita kami dito sa langit. Okay, mahal. Hi.
bagay naman. Sana, okay naman. Salamat. Kaya na, nakasalamat no. Sa ako mura tatar lang ko kaman. Ganda ay mura upan ba. Mayo rin ilang trabaho yun. No? Mayo ko kapag study dong. Nalipay ko ng gihimo ninyo. Kaya aron may bawa na to ang Kapaturan. So, mga siya. Mura ko sa ipapahulay. So, dili man po nato mapugos nga ang ipapahulay. Bisan na kami gani, Domingo man po ni. No? Papahulay. Oh, magpahulay man po sa Domingo. Anes ba? Ato Mapuwag ka? Natay adlaw nga pagpahuway. Pahuway naman na siguro, no? Sa to ano? Ay Domingo ba na to? Gikan sa nahapot ang trabaho dayon pahuway ka sa. Pero kagawad si, Oh, pamilin-bilin lang istorya trabot sa itong tigom karon. Sa topic ko walay labot ang Domingo sa topic. Ang iyang pagsulti out of topic. Walay labot. Walay labot. Adlaw ipapahulay. Adlaw ang ipapahulay ang ang ismatan. nasulat. Sila tapos naman. tapos Pero amay po ta mahibalo nga ang imong mga membro imong gilimbungan. Aw. Unsa na po pagkalimbong mabasa man sa Biblia. Ang Kay inyo sa, gani. sa topic ko man. Oh. sa kono kay Adlaw ko kulang akong gani. tapos na. Tapos naman. Sa sunod, Kung pwede mahimo ka mutima. sa Mabalik sunod, ko diri. kung saan dong. Sunod. Mutima. Sa nung saan pa, balik at kuhan magkapanay lang istorya na din. Salamat no. Ay, Kini, mayo ay kuhan mang yun, nagka-abutay. Naara sa mga nakasabot. Oo. Alam sa mga tao nga nakasabot. Oo. Kay sa ako ang explanation. wala man ang Tanan niya nga gisulti manggod. Israel ray. Isugo. Galan. Salamat. Madabugi salamat sa kay Brad Bernabe kay imong ngalan sa Biblia. ayun. Sa Acts chapter 13 verse 42 to 44. Sabi mo, Si Bernabe o si Pablo nagsabay gid sila sa adlaw ipapahulay. So karon kung may pangutana pa tani, pwede pero karon kay wala man tayo mga pangutana. Pwede mata pangutana. Off naman ang atong oras. Bawal man wala siya. Do mga to sa katapusan, do paalam na nga istorya. So kung may pangutana nga asa makita sa Biblia ang Simba Domingo? Asa ba anong teksto ang sa Biblia makita sa Biblia ang Simba Domingo? Mas nandot siguro kung sa sunod, sigutan nato ang Domingo kay tapos naman sa Sabado karong adlaw. Kung magpadayon ni aton nga panagisyon. So karon oras ron. So karon na salamat. Dena. Wala. Sa sunod ba? Sunod lang. Sunod yung mga gayon. So ano ang makatulong kita karon sa mga suggestion bago kita mag-iwalay anong comments ba? Komentar. Dra. Sa sunod. Pwede magkuhan sa sunod. Abot. Asinyo. Diyan ang Domingo na may isgutan. Domingo, sunod naman sunod, Domingo. Pwede ba sa sunod na next nga pagkita nato direksyon? Ini kada Domingo kay na equipment. So, Domingo naman ang topic nato karon. Sabado man ang isgutan. Pwede ba sa sunod? Isgutan naton. Pangutan ako karon. Sa masya nangutan naman siya. Haom ba sa Biblia ang haom ba ang adlay pagpahulay? Tungutan, ti karon na gawas pangutan na. Karon ako mo mga tana. Brad, asa makita sa Biblia ang Simba Domingo? Pwede nato sigutan sa sunod na para matubag nimo sa sunod. Sa mga kaligban. Anak na tanaw ba kay galipog mo nganong Sabado, Domingo, Biyernes. Mga tanaw karon, pwede matubag sa sunod kung pwede. Kung tugutan. Ano sa Hindi inyo? mo sila tima. Kamu na parang Patutan nila nga wala na ang Sabado ipuli Wala na ang sa Sabado. Domingo. Wala na Domingo. anak. Pero sa tinuod lang, dili may adoption kay aning diskusyon. Kini medyo napugos rami tungod kay gisgutan ninyo labi na tong gikan sa lambila. Okay, kuno makigsiring.
Unya pag abot din ginapapasan pa mi dito kay sharing lagi ang naning sistema sharing. O kaya dito sa Lambila, katong inyong maestro dito, nag-ingon siya nga muhatag siya motor kung makapamatuod mi nga ang adlaw Domingo, mo'y adlaw ng ipapahulay. Ana ang istorya niya, muhatag ko siya motor. Pero kana karon natapos na ang istorya. Na depende na sa mga naminaw kung asa sila magpadayon kung sa Sabado ba. Kay siyempre kining pagwali nato sa mayang balita, kung may kagawasan man ang tao. Amen. Dili man porsigido ang tao nga kinahanglan kuhaon din nato nga ana di ba? Kaya ang basihanan pagtuo man. Di ba pagtuo man? Ingon si Pablo, pag hinulso o Pedro, pag hinulso kamo sa timbok sa inyong mga kasalanan, alang sa kapasaylo ang inyong mga sala. Mga tao may giigo na, dili man. Di ba? Ana man, usa nga itong pag-explicar na to sa mga tao, para sa mga tao, nga magtuo sa Dios. Mo man lang na, wa mi magtudlog adlaw ipapahulay sama ng inyong gingon nga Sabado, kanang inyong gidipinsahan. Kami magtudlog pud mi. Unya, di isa pa. Unya, gihisgutan dito nga muhatag sila ng motor kung magkapamatuod mi nga adlaw Domingo. Pero ang tinuod nga pagkasuti, kami makahimo mis pagsimba bisan unsang adlaw. Wala may gipiling. Wa mi gipiling adlaw. Wala na problema ang pagsimba nato sa tanang adlaw. Kami na ami tinatawag family worship. Every Ay, hapon na. dili po na family worship na nga mo. Basta magsimba, ingon man Pero ang siya. tinigon nga simba na ami kay ingon sa Dios. Gipain po ang adlaw nga inukahay ingon nga usa. Kanang Dios nga tinuod nga magbubuhat. Busa di lang nato na diskasan. Ang ato lang na kanang inyong gingon nga Domingo. Busa karon nadayag na sa mga tao, sa inyong membro, nadayag na nga nagdipinsa gid mo sa adlaw Sabado. O nakita nila ang atong mga tingog sa nag-explicar dire og asa ang ilang basihanan. Gapo ning gapo amo ang mga kaigsunan. Di po ni sila membro namo. Ayo gani. Karena kay inyong mga membro man kan kini dili ni membro namo. Abi manggod din. Dili isa pa. Ang amo ang puntos nga akong gikuha dire mao nga tapos na ang istorya. Di may gusto nga utro pa og atubang, pero kung ganahan mo mangita lang taglaing grupo nga maka atubang niya. Eh kamo tapos naman may explicar naman may dali sa tima nga imong gibuhat o gitubag naman namo. Oh. Ang amo igo man lang mi pagtubag ana. Wa man mi magisgot og amo ang adlaw. Kamo raman mo nagpugong usa nga mo gikuan lang ng usa mura gi nag-against lang mi sa inyong adlaw nga gihimuntima. Adlaw nga gihimuntima. Wa mi magpamatuod nga mo ning adlaw amo wala. Kamo lang adlaw igpapahulay. Busa ang iyang reaksyon mo nadungog naman sa mga membro ninyo. Wala mi adlaw nga gila sa tinuod nga pagkasuti. So ako, magdipinsa man bisa, ako wala ko musupul. Wala ko musupul. Basta, kato gani, mag-settle unta kita. Galon kay duha ka beses nga nagbuhi sa istorya itong kaugali mo nga. Magkwanta, magsiring ta. Magsiring ta. Duha ka beses, mao na to. Kung ingon siya, ay, tagsiring. Ulit mi dayon, wala na. Kaya ako mong magdipinsa kutob sa mahimot. Di ko magdamay og tao. Di ko magdamay. Bisag puno ka tima nga itong himong tima kung tsugot mo. Magapadayon ta. Basta dili na ang kada Domingo. Oh, musukul ko. Ngayon mga good brad nga maabot jud kay nga naman ang matag isa kada dipinsanay. Ang naang mga membro dire. Ay na nga nagkaabot aron makita kung sa gid ang matugad. Pero ngayon ka sa mga nga adlaw Domingo nga bay makita wala may gakano adlaw mo Domingo. Kaya makita nga adlaw Domingo. Sa Herbioano 4 naingon si Pablo nga karong adlaw kung mabati ninyo ang ingon ang mabati ninyo ang puno. Ayaw niyo paghahiya ang inyong kasing-kasing. Wala siya nga bisan unsang adlaw makatigom ka brad. Adlaw ipapahulay di ako na brad. Salamat gid sa inyo ato na eleksyon. Wala tay mga ano. Ang mga tao karon pamati sila na magtimbang-timbang. Ang agitan na magtuloy. Ay ako magpunta. Salamat gid sa inyo, Brad. Ako man unta.
ibasahon ko ang kinatibuk-an nga history nganong namugna ang pagsimba sa Domingo. Na ay mga kasaysayan, mga dagko nga mga simbahan, sila ang nagtibuok balaod. Nahibalo man pud mi ana, kanang ingon nimo nahibalo mi ana. Pwede nga ito mag-istoryahan ka na. Gabasa mo sa Isayas. Gabasa ko sa Isayas. Ya, kana karon nga natong ipangbasa, ngano ka ito magsupako na? Di man may magsupak. Ato man pud di basa wa may magsupak ko eh. Mangutan nami kanang pagbuhat sa nasud sa Israel. Wala mi problema na pagbuhat dito. Aplikasyon sa Are, basta daw. Tama na, tama na. Tapos naman sila na to, ano na? Discuss natin. So, sunod, iskutan na tao, wala na. Ito, wala na. Ang pwede na basta. Dapat pwede gumana, kasunod ikaw. Ito kay kasuliyat pa. Abi ninyo sa barang kasulatan. O mo yung sukit-sukiton ang pagtuon na ay mga ipapahulay ang mga tao nga dili ipapahulay sa Ginoo. Katong kang usiyas nag-emosyon na iyang ipapahulay. Samantalang sa Ezekiel 20, versikulo 12 o 20, nag-ingon ang Ginoo, akong ipapahulay. O mga na, basta magsulti ang Ginoo nga, ako na. O, iya na sa Ginoo. Pero kung iya to, ay dili. Mo magputang mo question nga nang magputuman na ka sa Ginoo ulay sa Ginoo mo na na. Ipapahulay, pang inyong to, dili to ako. Komentaryo na ka. Magputang na question mo nga. Sa Ginoo mo nga dali pa may numusunod na buga nga dito sa paulay. Ako ipapahulay. So, actually nga kuan, na kibot lang gawin ko diri sa inyong nga kuan, sa about sa inyong nga sharing, no? So, actually, salamat man sa mga kuan. At least na kumbaga nagkatagpo gid kamo nga, di ba? So, amo na, so sa parehas din natapos naman. Ano pa ba punta? Balik. Nga balik-balikan pa man to, no? So, amo lang to. Salamat kayo. Salamat. Salamat, kid. Salamat kayo. Bye. Salamat. Okay. Okay. Star. Star. Sharing lang tali. Ha? Nag-video pa ni. Tawaran din kayo. Proyek tadi to. Sa? Mana ban? Ipapasa na sa ban. I-post na ko na. Ay, boss. Ha? Sa Nulongger.